Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Jumat ini melanjutkan pembelajaran kitab Syaraf Kaifa Tutqinus Sarfa. Kemarin kita sampai halaman 81 ya. Safa al-Hadiya wal Samanun 81. Musafi kita baca. Fadhali Ta'niful 82. 82. Tapi 81 kita merujuk dulu. 81 Ustaz. Nah, bismillah. Ta'nitsul fi'li wa tazkiruhu. Artinya Memuannaskan fi'il dan menjadikannya muzakkar. nah, Ta'nitsul Ta'nits. fi'li, menjadikan fi'il muannas. Yu annasul fi'lu idza kana al-fa'ilu muannasan. Kata kerja. Fatal madiyah. Nah, betul. Fatal hakul madiyah ta'un sakinatun fi akhirih. Kata kerja dimuannaskan. Kata kerja dimuannaskan apabila fa'ilnya muannas. Pelakunya muannas. Diikuti Maka fi'il madhi diikuti dengan maka fi'il madhi diikuti tak sakinah pada akhirnya, di akhirnya. Nah, diiringi ya. Tak sakinah. Mislah qomat Isra'u. Isra berdiri, setelah berdiri. Qama fi'il. Qama fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa ta'us sakinah alamat. Domir muttasilun. Alamat tu. Domir ya. Oh iya, bukan Ustaz, bukan. Nah, memang dia itu ya. Wa ta'us sakinah alamatu. Ta'us sakinah alamat tu sukun. Sukun. Alamatu ta'nis. Oh, alamatu ta'nis. Atau harfu ta'nis, huruf muannas. Boleh dibaca harfu ta'nis atau alamatu ta'nis. Ulang. Qama fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa ta'u sakinah alamatu ta'nis. Isra'u fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi marfu'un. Ad-dhamm. Itu fi'il madhi. Isra telah makan. Akalat Isra'u. Nah, Iqra telah berangkat, telah pergi. Zahabat Isra'u. Zahabat, akalat, qamat. Ta'nis ya. Ta'nis. Sekarang mudhari wabitai. Wabita'il mudhara'atil mutaharrikati fi awalil mudhari. Mislu taqumu Isra'u. Dan dengan tak mudhara'ah mutaharrikat yang diharokatkan. Yang diharokatkan pada awal mudhari'. Misal taqumu Isra'u. Isra sedang berdiri. Qama yaqum. Taqumu fi'il. Taqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatu. Isra'u fa'ilun marfu'un bidhammatu. Isra telah makan. Sedang makan. Isra sedang makan, berarti akaltu Isra'u. Mudhari dia.
Oh, mudore kan telah. Kalau sedang. sedang berarti takulu. Takulu Isra, isra'u. Isra telah pergi. Telah pergi. Apa? Sedang. Tadhabu. Oh, Sedang. sedang. Sedang berarti tadhabu isra'u. Isra sedang menulis. Taktubu isra'u. Itu ya. Dua tanda muannasnya kata kerja. Ya, Tak sakinah fi'il mudhari. dan tak mutaharrakah. Ini di Nahwadi udah kita bahas kan ya? Udah, Ustaz. Udah diulang lagi di sini. Nahwadi udah. Nggak apa-apa. Ya, mungkin. Syukran, Mustafi. Afwan, Ustaz. Ummu Yusuf, Ummu Qais, Ummu Yusuf Bogor. Wayan Qasimu. Naam Ustaz. Wa yanqasimul muannasu ila nau'aini Dan wa huma. isi Dan muannas terbagi. isim muannas dibagi menjadi dua jenis dan dia adalah dan keduanya adalah wahid muannasun hakikiyun. Hakiki. Muannas secara Dengan hakikatnya. Muannas secara hakikatnya. Dia artinya dia bisa melahirkan, bisa bertelur untuk hewan. Ya, hakiki. Al-awwal Huwa kullu ma yalidu au yabidu nahwa sarratu al-mar'atu ad-dajjajatu al-bakaratu. ini pengertian muannas hakiki. Ia adalah setiap apa yang bisa. Setiap apa yang bisa melahirkan atau bertelur. Contoh sarrotu. Apa ini? Sarah, nama perempuan Sarah. Sarah. Oh, Sarah. Sarah. Almaratu perempuan, ayam dan sapi betina. Itu muannas hakikiyun. Muannas hakiki. Hukmuhu, hukumnya. Hukmuhu wujubu ta'nisil fi'li. Hukumnya wajibnya ta'nis pada fi'ilnya. Wajib dimuannaskan pada fi'ilnya. Kalau madhi dengan tak sakinah, kalau mudhari dengan tak mudharaah. Berharokat. Asani muannasun ghairu hakikiyun majaziyun. Ghairu hakikiyin. Muannasun ghairu hakikiyin majaziyun. Muannas yang tidak secara Muannas hakikatnya. yang tidak secara hakikat, secara majaz. Bagus saja. Yaitu mala Yalidu au yabidu wa yu'amalu mu'amalatal muannasi. Ia adalah apa yang dia adalah apa yang tidak melahirkan atau bertelur dan dia bekerja diberlakukan dan dia diberlakukan seperti perlakuan muannas. Nahwa contoh asyamsu, an-najmatu, al-hijaratu, as-sama'u. Matahari, bintang, pohon, dan batu, langit. hijarah, batu. Batu, Ustaz, dan langit. Dan langit. Itu muannasnya majazi saja ya. Majaz. Tidak bisa melahirkan atau bertelur. Tapi dia dihukumi muannas. Dihukumi muannas. Hukmuhu, hukumnya ya juzu fihi wajhani. Dibolehkan padanya dua sisi, dua pilihan. Dua pilihan. Ta'nisul fi'li misla tola'til syamsu. Tola'atis syamsu. Yang pertama ini dimuannaskan. Yang dibolehkan. Fi'il
Gimana Ustaz? Fi'il ta'nis. Contoh Fi'ilnya boleh terbitnya dimuannaskan. matahari. Nah, boleh dimuannaskan ya. Nah, Jumlahnya jumlah apa ini, Om? jumlah ismiyah. Berawalan kata kerja. Fi'liyah Ustaz. Tolak. Fi'liyah. Nah, tola'ah. Tola'at pakai tak tanis, Om. Tolak. Ya kan? Nah, Pakai iya. tak sakinah. Karena Mati. asyamsu muannasnya Tak. muannas Mu'annas tadi majas. majaz. Hmm. Itu dibolehkan kita Memakai muannaskan tak tanis pakai itu Ustaz. tak tanis Hmm. atau sakinah. Yang kedua, sisi pilihan yang kedua, Pilihan yang kedua, wa adamu ta'nisihi misla tola asyamsu. yang kedua tidak dimuannaskan. Dan tidak dimuannaskan. Contoh tola asyamsu. Nah, yang ada tas sakinah kan? Itu boleh juga Ustaz. Boleh. Karena muannasnya muannas Muannas majas. majazi. Gitu. Hmm. Tidak hakikat. Yang penting Jadi, jumlahnya jumlah apa ini? Yang penting jumlahnya namanya jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Gitu. Yang penting itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alim ya. Nah, kamu Yusuf, matahari itu terbenam. Ghoroba. Ghorobatis syamsu. Boleh itu. Satu lagi. Ghoroba asyamsu. Nah, ghoroba syamsu. Ya boleh ya. Bisa ya. Nah, Ustaz. Mulahazatun. Mulahadhatun idza usnidal fi'lu li dhamirin muannasin haqiqiyin aw majaziyin fayazibu ta'nisuhu. Dan apabila Catatannya. Catatan nih. Mulahazatun. Mulahadhatun catatan. Apabila fi'il usnida Disandarkan. apabila fi'il disandarkan kepada domir yang muannas hakiki atau majasi, maka wajib untuk taknis atau wajib untuk muannas. Nah, fi'ilnya wajib untuk muannas ketika di sini jumlahnya Disandarkan jumlah pada ketika fi'ilnya disandarkan kepada domir ya. domir, iya. Pada domir sebelumnya berarti jumlah ismiyah ya. Misal asyamsu tola'at. Nah, jumlah apa tuh? Jumlah ismiyah. Nah, ini nggak boleh dimuzakarkan fiilnya, dia mesti muannas fiilnya. Syamsu sebagai mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Tala'at fi'il Tola'at fi'il madin mabniun 'ala al-fathi ta'u ta'nisi. wa ta'u sakinah alamatu Wa alamatu ta'nisi. Wa ta'u sakinat wa alamatu ta'nisi. alamatu wa ta'u sakinah alamatu ta'nis. Wa ta'u sakinah alamatu ta'nisi. Tak sukun tanda muannas. Tanda muannas. Wa fa'iluhu dhamirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya'udu ila syams. Takdiruhu hiya. Ya'udu ila syamsu. Ya'udu syams. Kembali ke syams kan? Naam. Maka fi'ilnya mesti wajib dimuannaskan. Nggak boleh wala atau wala yajuz. Wala yajuz an naqula asyamsu tala'a. Tidak boleh kita mengatakan syamsu tala'a. Kenapa enggak boleh dia? Karena dia muannas. Karena ada apa namanya? Ada disandarkan. Disandarkan muannasnya hakiki, fiilnya berupa jumlah fi'liyah. Ada fa'ilnya kembali kepada asyams. Kepada asyam. Ini mesti ada tak sakinahnya ya. Naam, Ustaz. Wa tala'at jumlah fi'liyah fi mahalli. Wa tala'at
jumlah fi'liyah fi mahalli. Yang mana nih, Ustaz? Oh, tola'at Tola'at. jumlah fi'liyah fi mahalli Apa jarrin. dia? Bukan? Bukan, tola'at. Kan Nasbin, Ustaz. asyamsu. Kan Nasbin. asyamsu mubtada. Ya kan? Mubtada khabar. Nah, fi mahali apa dia? Fi mahalli Raf, raf'in khabarun. khabar. Ada raf'in khabar. Iya, enam. Khabar kan marfu. Iya, iya. Fi Ya. mahalli raf'in khabarun lisyamsi. Matahari itu telah terbenam. Pakai jumlah ismiyah, Om. Iya. Asyamsu ghorobat. Ghorabas. Nggak boleh. Asyamsu Ghoroba. ghoraba. Karena ada fi'il yang kembali kepada mubtada'nya. Asyams Mubtada. muannas hakiki. Sedangkan dia muannas hakiki. Syukron. Yusuf bisa ya? Insya Allah, Ustaz. Syukron. Berikutnya ada Afwan. Umu Yusuf Jakarta mungkin. Umu Yusuf Jakarta. Ya Ustaz. Halaman berikutnya, Om. 82. Wujubu. Wujubu ta'nitsil fi'li. Wajibnya memuannaskan. Wajibnya memuannaskan fi'il. 1. Idza kana al-fa'ilu hakikiyun ya Ustaz. Hakiki ya. Khabar kana. Idza kana al-fa'ilu hakikiyat ta'nisi mutasilan bi fi'lihi wa laisa waqi'an ba'da apa tuh Ustaz? Ni'mah. Ba'da ni'ma au bi'sa. Nah, Jika yang pertama jika pelakunya adalah hakiki ya. Hakiki taknik. Oh, jika pelakunya adalah mu'anats hakiki mutasilan bersambung dengan fiilnya walaisa dan bukan waqian ba'da. Tidak terletak setelah. Dan tidak terletak setelahnya. Ni'mah atau Ni'ma au bi'sa. Nah, ni'mah ini jamid. Kata kerja ni'mah atau kata kerja bi'sa. Maka apa namanya? Mesti dimuannaskan nih fiilnya. Apabila pelakunya, Om, muannas hakiki ya. Iya. Artinya apa muannas hakiki tadi? Bisa melahirkan, bisa bertelur. Dia bersambung dengan fiilnya. Iya. Bersambung dengan fiilnya dan bukan terletak setelah kata kerja ni'mah atau bi'sa. Selain ni'mah atau selain bi'sa ya? Ya. Ni'mah dan bi'sa ini fiil juga. Fiil madhi, kedua-duanya fiil madhi, tapi jamid ya. Nggak ada mudhari'nya. Madhi jamid. Misal zahabat. Mislu zahabat Hindu. Telah pergi. Contohnya Hindu telah pergi. Nah, di sini failnya Hindun. Dia muannasnya muannas. Ustaz, kok bukan Hindun sih, Hindu? Hindu boleh Hindun karena dia 3 huruf. Oh, 3 huruf boleh ditanwin atau tidak tanwin. Hindun. Nah, Ustaz. Sahabat Hindu. Hindu muannasnya apa muannas apa ini? Muannas hakiki. Muannas hakiki. Nah, fa'ilu. Dan dia bersambung dengan fiil. Bukan fiilnya. Nah, maka wajib dimuannaskan. Zahabat letak sakinah. Kalau al-fa'ilu. Kalau ni'mah boleh ni'mah Hindu gitu. Atau ni'mal mar'ah. Al-fa'ilu haqiqiyut ta'nits. Al-fa'ilu haqiqiyut ta'nisi mutasilun bi fi'lihi. Fa'il hakiki muannas bersambung kepada fiilnya. Bersambung dengan fiilnya. Bersambung dengan fiilnya. Hindu. Maka wajib ditambahkan tak sakinah ya. Oh iya Ustaz. Hindun telah minum. Syarabat Hindu.
Syaribat. Syaribat Hindu. Hindun atau Hindu. Hindun telah menulis. Katabat Hindu. Katabat Hindun telah makan. Akalat Hindu. Letak sakinah ya. Ya, Ustaz. Misl intalaqat. Misla intolakot naqotur rojuli. Telah lepas ya. Ontak, Telah lepas. ontaknya laki-laki itu telah lepas. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu haqiqi ta'nisi mutassilun bi fi'lihi. Fa'il hakiki mu'annats. Fa'ilnya mu'annas hakiki. Oh, kembali. Fa'il mu'annats hakiki bersambung kepada fi'ilnya. Bersambung dengan fi'ilnya. Intalaqat. Ya kan? Iya. Itu Contoh lain. Naqah unta betina kan? Unta Iya. betina. Dia mu'annas hakiki bisa melahirkan kan? Iya, Ustaz. Contohnya unta itu telah makan. Akalat naqotu. Akalat naqotu. Akalat naqatu rajul. Unta itu telah minum. Syaribat naqotu rojul. Syariba fi'il. Syaribat naqotu rojul. Syariba fi'il. Syariba fi'il madi. Mabniyun. Mabniun ala sukuni. Wa ta'u sakinah alamatu. Bukan dong. Mabniun ala fathiyah. Wa ta'u sakinah alamatu ta'nis. Naqatu. Naqotu fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ar-rajul mudhafun ilaihi. Majrurun. Majrurun ala kasri. Bil kasrati. Iya. Majrurun wa alamatu jarihi kasrah dhahirah fi akhirih. Qala ta'ala. Qala ta'ala إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Allah Ta'ala berfirman. Allah berfirman, إذ قالت امرأة. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar untukmu apa yang ada di perut ya, perut. Di kandunganku. Apa yang ada di kandunganku sebagai orang yang beribadah. Muharraran. Ya, orang yang beribadah. Qalat ittasalat ta'u ta'nisi bil fi'li wujuban. Qalat ittasalat ta'nis yang bersambung dengan fi'ilnya wujuban. Cara wajib ya. Cara wajib. Li'anal fa'ila hakikiyut ta'nisi mutassilun bi fi'lihi. Karena fa'ilnya ada fa'il mu'annats hakiki ya, yang bersambung dengan fi'ilnya. Wa huwa imra'atu wa laisa waqi'an ba'dal fi'laini ni'ma aw bi'sa. Yaitu imra' ya, dan tidak bersambung setelahnya, tidak terletak setelahnya sebelumnya Ustaz ya. Tidak terletak setelah dua fi'il. Sebelumnya dua fi'il yaitu ni'ma atau bi'sa. Nah, tidak terjatuh terletak setelah dua fi'il ni'ma atau bi'sa. Ini yang pertama ya wajib ya. Ya, wajib pakai ta ta'nis. Ta ta'nis. Tanpa diartikan idza kana al-fa'il wahid. Wahid idza kana al-fa'ilu hakikiyat ta'nisi muttasilan bi fi'lihi wa laisa waqi'an ba'da ni'ma aw bi'sa. Misla dhahabat Hindu al-fa'ilu hakikiyut ta'nisi muttasilun bi fi'lihi Hindu. Misla intolakat naqatur rajuli al-fa'ilu hakikiyut ta'nisi mutassilun bi fi'lihi naqatu. Qala ta'ala idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Al-Imran
ayatus salif. Qalat intolaqat na ta'ut ta'nisi bil fi'li wujuban li'anna al-fa'ila haqiqiyut ta'nisi mutasilun bi fi'lihi wa huwa imra'atu wa laysa waqi'an ba'dal fi'laini ni'ma au bi'sa. Nah, tadi surah Ali Imran ayat 35 gitu. Oh, ya Ustaz, kenapa dekat sekali? Ini Om. Dibaca Om. Idh qalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Nah, ingatlah ketika Ingatlah Imran ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Siapa anaknya nih? Istri Imran? Imran. Istri Imran. Maryam. Yang akan menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya kan? Maryam. Orang tuanya Maryam. Ibundanya Isa alaihissalam. Syukran. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Ummu Hafsah mungkin? Nah, Ustaz. Sambung Bentar. Asani yang kedua wajibnya Asani idza kana al-fi'lu dhamiran idza kana al-fa'ilu idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu ala muannasin haqiqiyyin au majazi apabila pelakunya berupa fi'ilnya dhamir dan pelakunya apabila pelakunya terdapat berupa domir yang mu'anas hakiki atau majazi. Hakiki ta'nisi. Ini wajib ya. Wajib. Yang wajib ta'nis. Misla Hindu zahabat. Hindun telah pergi. Ai al-fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Itu pelakunya adalah domir yang dibayang-bayangkan dan yang ditakdirkan hiya. Yang kembali kepada Hindun. Nah, maka fi'ilnya wajib dimu'anaskan. Hindun tahabat. Hindun telah membaca. Hindun qaraat. Nah, qaraat. Hindun telah mencuci. Hindun ghasalat. Nah, ghasalat. Mesti ada tak sakinahnya ya? Ada tak sakinah. Nah, Ustaz. Enggak boleh ghasalah. Harus ada tak sakinah ghasalat. Qala ta'ala qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan aqsaduha. Afsaduha. Dia perempuan itu berkata, qalat innal muluk. Dia perempuan itu berkata bahwasannya raja tatkala masuk ke dalam negerinya afsaduha fasad. Mereka membuat kerusakan. Itu. Qalat ittasalat ta'ut ta'nisi bil fi'li wujuban li'annal kata kerja qalat bersambung. Kata kerja qalat bersambung dengan ta'ut ta'nis dengan fi'il yang wajib. Nah, ta'nisnya bersambung dengan fi'il. Ta'nisnya bersambung dengan fi'il. Jadi wajib dimu'anaskan. Wajib memu'anaskan li'annal fa'ila
Li'anna al-fa'ila dhamirun ya'udu ala muannasin haqiqiyyin. Karena pelakunya Karena pelakunya domir yang ada kembali kepada yang kembali kepada mu'annas hakiki, yaitu dia siapa? Kata siapa di sekolah Innal Muluk? Sekolah. yaitu di bawahnya tuh, Nama. yaitu Malika tuh. Iya. Iya, tar. Oh iya, Malik, Raja Saba. Tar. Wa hiya Malikatu Sabain. Nah, yaitu Ratu Ratu Saba. Dia yaitu Ratu Saba berkata. Iya, iyanya. Dia Ratu Saba berkata, "Nam Ustaz." Pada Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Iya, Nabi Sulaiman. berarti kisah semutin. Yaitu al-fa'il dhamir. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Fa'ilnya berupa Fa'ilnya berupa domir mustatir tersembunyi. Yang tersembunyi dan ditakdirkan dia perempuan. Yaitu si Ratu. Yaitu Ratu Saba. Saba yang berkata dalam surat An-Naml tuh. An-Naml. Kisah Sulaiman nanti. 34 ya. Bentar dulu. Surat An-Naml 34. $593. 593. Ini ayat tadi ayat 34 ya. 34. Qalat innal muqaddimah. Nih. Qalat. Nah, ini ya yang qalat innal muluk. Mereka menjawab. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Ini ucapannya Ratu? Ucapannya Ratu Saba. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Kisah dengan Nabi Sulaiman ya. Nah, Ustaz. Kisah dengan Nabi Sulaiman. Nah. Jadi fiilnya wajib dimuannaskan. Wajib dimuannaskan karena sebelumnya fiilnya kembali kepada yang berbicara. Sebelumnya apa? Perempuan itu ya. Disandarkan. Fa'ilnya berupa domir. Kembali kepada muannas hakiki. Kembali kepada muannas ya. Muannas hakiki atau majazi, bisa hakiki atau majazi. Ulangi mu Hafsah. As-sani. As-sani idza kana al-fa'ilu domiron ya'udu ala muannasin haqiqiyyin au majaziyyin. Haqiqiyut ta'nis misla Hindu zahabat
Ail fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu hiya. Qala ta'ala qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. An-Naml salah satu arba'ah wasalasun. Naam. Qalat ittasolat ta'ut ta'nisi bil fi'li wujuban li'annal fa'ila domirun ya'udu ala muannasin haqiqiyyin wa hiya malikatu sabain ay al fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu hiya. Syukran Ummu Hafsah. Afwan Ustaz, wafik barakallah. Ummu Abdurrahman As-Salis. Yang kedua, bagian yang kedua masih Yang muannasnya majazi. majaziyu, Majaziyut ta'nisi. muannasnya Anasnya secara majazi. artinya apa? Muannas majazi. Yang ini Ustadz, yang tidak melahirkan dan tidak bertelur. Nah, ini fa'ilnya berupa domir kembali kepada muannas majazi. Sini ya. Mustatir juga. Misal Misal, asyamsu tola'at. Matahari itu telah terbit. hai. Ai, al-fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Yaitu Asyamsu di sini jumlahnya apa tuh? jumlah ismiyah. Ismiyah asyamsu sebagai Sebagai mubtada, marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. tala'a Tola'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi fi ma lam mahalla lahu min al-i'rabi. At-ta'u sakinatu harfun lit-ta'nisi mabniun 'ala wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. ya'udu ila Ya'udu ila asy-syamsu wa jumlah fi'liyah fi wa mahall jumlatul fi'liyatu min fi'lin wa fa'ilin fi tola'at mahall fi mahali raf'in khabarul mubtada'i warabitu wa Warabit. dhamirun fi tala'at fi fi'li Nah, dalam kata kerja talaat mengandung rabitnya kan? mengandung rabit yaitu Tapi dhamir. mustatir kan? Nah, Ustaz. Qala ta'ala Qala ta'ala idza sama'u fatarat. nah, apabila Langit itu terbelah, terpecah. infatarat infitar terbelah ya. Infatarat ittasalat Infatarat ittasalat ta'ut ta'nisi bil fi'li wujuban. Li'annal fa'ila dhamirun ya'udu ala muannasin majaziyyin. wahiyas sama Wahia as-sama'u ay al-fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. kata kerja infatarat Kata kerja infatarat ta'nisnya bersambung dengan fi'il secara wajib. Karena pelakunya berupa domir, kata ganti yang kembali kepada mu'annas majazi. yaitu As-sama'u. Yaitu fa'il, pelaku, kata ganti yang tersembunyi dibayangkan padanya dia perempuan. Tanbihun, catatan, ma siwa dzalika yajuzu fihi ta'nisul fi'li. Yang selain itu boleh padanya memuannaskan fi'il. Nah, selain daripada yang disebutkan ini ya. Ya, yang pertama apa? Wajibnya itu apabila fa'ilnya berupa fa'il muannas yang hakiki bersambung dengan fi'il dan tidak terletak setelah
dua fiil, yaitu ni'ma dan bi'sa. Yang kedua, apabila fa'ilnya Apabila fa'ilnya berupa domir yang kembali kepada mu'annas hakiki atau majazi. karena jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. miyah. Nah, syukran, Abdurrahman. Harus ada robit kembali kepada mubtada. Nah, mesti ada rabitnya ya, baik mustatir atau muttasil. Atau baris. Nah, Mustaqil. syukran, Abdurrahman. Mantap. Ummu Rahma mungkin jawazu ini sih Bismillah. Jawazu ta'nitsil fi'li. Bolehnya memuannaskan fi'il. kalau tadi wajib ya, Nah, Ustaz. wajib. Sekarang boleh dimuannaskan. Cuma Ustaz belum paham yang ini Ustaz, yang setelah, yang kecuali apa? Tidak terletak setelah dua fi'il ni'ma dan bi'sa maksudnya apa Ustaz? Nanti dijelaskan di bawah ada nikmah dan bisa. Oh, nah Ustaz, nah. Kitanya ada. Ketika fa'ilnya sebelumnya ada kata kerja nikmah dan bisa, boleh dimuannaskan, boleh juga tidak. Oh, boleh tidak. Oh iya Ustaz, nah. Nanti ada di halaman Oh, 84 tuh. nah. 84. Al-awwal Al-awwal idza kana al-fa'ilu isman dhahiran haqiqiyat ta'nisi munfasilan 'anil fi'li bi ghairi illa. Apabila pelaku berupa isim zahir hakiki, maksudnya apa? Berupa isim zahir Mu'annas hakiki, mu'annas ya. Berupa isim zahir mu'annas hakiki yang bersambung dengan fi'il terpisah, munfasilan. terpisah dari fi'il Selain daripada ilah. selain daripada ilah. Misal Setelah qatafatil azhar Fatimatu. Fatimah Telah memetik bunga. Fatimah telah memetik bunga. Fatimahnya kan fa'il ya, Nah, Ustaz. tapi terpisah dia dengan maf'ul bihi-nya al-azhara, nggak langsung kan? Nah, Ustaz. Fatimahnya fa'ilnya fa'il apa tuh istilahnya? Fa'il yang diakhirkan atau yang maf'ul bihi-nya dimajukan. Maf'ul muqaddam. Qatafa fi'il Qatafa fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla min al-aqabi sakinah atau sakinah alamatu alamat ta'nits betul. ta'am Al-azhara al-azhara maf'ulun bihi muqaddam mansubun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fatimatu Fatimatu fa'ilun muakharun. itu tadi ya. Fatimatu fa'ilun muakhar marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Nah, di sini boleh fiilnya tidak dimuannaskan. Qatafa tuh tanpa tak ta'nis tuh. Tanpa tak sakin. Qatafal azhara Fatimatu. Oh iya. Nah, boleh ya? Kenapa dibolehkan ya? Karena terpisah dengan fiilnya. Fa'ilnya terpisah dengan fiilnya. Nah, dijeda dengan objeknya kan? Nah, Ustaz. Qatafal azhara Fatimatu. Contoh lain Fatimah minum teh. Syaribal syaya Fatimatu. Atau syaribatis syaya Fatimatu. Nah, Fatimah makan roti. Akalatil khubza Fatimatu atau akalal khubza Fatimatu. Nah, boleh kedua-duanya ya. Nah, Ustaz. Tidak wajib dimuannaskan. Karena terpisah dari fiilnya. Terpisah, dijeda. Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Wahai
Nabi. Wahai Nabi, apabila telah datang kepadamu orang-orang wanita-wanita mukmin. Nah, mukminat jamak muannas kan? Muannas dia kan? Nah, Ustaz. Fiilnya mana, Fiilnya ja'a. Tidak ada ta'nis kan? Nah, Ustaz. Kenapa alasannya? Terselang sama ka sebagai maf'ul yang didahulukan. Nah, maf'ul bihi muqaddamun. Ya kan? Hmm. Ja'a fi'il madhi. Ja fil madin mabniun 'alal fathi. Wal kaf dhamirun Dhamirun muttasilun mabniyun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi Ustaz. maf'ulun bihi muqaddamun. Maf'ulun bihi muqaddamun. Al mu'minat Al-mu'minat fa'ilun muakhar marfu'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. li'annahu jam'ul. Jam'ul muannatsis salimi. Nah, ini boleh dalam Al-Quran. Nggak ada ta'nis kan? Nah, Ustaz. Ja'a fussila bainal fi'li. Ja'a fusila bainal fi'li wa fa'ilihi. Kata ja'a di sini memisahkan antara fi'il dan fa'ilnya. Dipisah ya. Dijeda. Dijeda antara kata kerja dan pelakunya. Itu muannas Al-mu'annatsil haqiqi itu berupa dengan mu'annas hakiki. dengan pemisah selain daripada Bifasilin ghairi illa, dengan pemisah selain illa, wa huwa dhamiru ka, yaitu kata ganti ka. itu sebagai itu sebagai pemisahnya ya, jedanya. Ya, nam Kan illa kan? Fajaza isbatu ta'i wa jaza hadfuha. Maka boleh ditetapkan taknya dan boleh juga dihilangkan taknya. Nggak wajib ya. Nah, Ustaz. Kalau selain di luar Al-Quran ya, kalau di dalam Al-Quran sudah tetap dia nggak bisa diubah. Nah, Ustaz. Di luar Al-Quran. Ulangi tanpa diartikan. Jawazu ta'nitsil fi'li. Al-awwal, idza kana al-fa'ilu isman zahiran haqiqiyat ta'nisi munfasilan 'anil fi'li bi ghairi illa. Misla qatafatil azharu Fatimatu. Qatafal azharu Fatimatu. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Al-Mumtahanah 12. Ja fusila bainal fi'li wa fa'ilihi al-mu'annatsil haqiqi bi falsilin ghairi illa wa huwa dhamiru ka. Fajaza isbatu ta'i wa jaza hadfuha. Bisa ya? Dipahami? Insyaallah. Berikutnya syukran murahmah Amara mungkin. Nah, Ustaz. Yang kedua, Asani, idza kana al-fa'ilu isman zahiran majaziyat ta'nisi. Apabila fa'ilnya berupa isim zahir secara majazi. Muannasnya muannas majazi. Muannasnya muannas majazi. Meskipun boleh nggak wajib ya, fi'ilnya belum muannas nggak wajib, boleh saja. Misal tala'atis syamsu. Matahari itu telah terbit. Atau tanpa ta'nis. Atau tala'as syamsu. Matahari telah terbit. Matahari itu telah terbit. Boleh kedua-duanya ya. Alasannya fa'ilnya berupa muannas isim zahir dan jenisnya muannas majazi. Artinya apa sih muannas majazi? Tidak melahirkan. Yang ini tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan dan tidak bertelur. Tala'a fi'il
fi'lun mudhari mabniun فعل على فعل الفتح ماض fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi وتاء ساكنة علامة wa ta'u sakinatu alamatut ta'nis الشمس asy-syamsu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi ay ala akhirih. نعم قال تعالى Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qad ja'atkum mau'izah sungguh telah datang telah kepada datang kalian kepadamu peringatan. peringatan. Itu ada tak sakinah ya, tak sukun tuh, Saat ya kan? Dalam ayat lain, qala ta'ala, Qala ta'ala ja'ahu mau'izah nah, muzakkar. tanpa sakinah. Tanpa sakinah kan? Hmm. Mau itu mu'annas apa tuh? Mu'annas majazi. Majazi. Al-fa'ilu ismun zahirun Al-fa'ilu ismun zahirun majaziyut ta'nithi la yalidu wa la yabidu ay la farja lahu fajaza itsbatut ta'i fi al-ayatil ula ja'at Ja- jaza hadfu fil ayatis tsaniyah ja'at Nah, punya berupa isim zahir yang tampak ya. Anasnya mu'annas majazi tidak yang melahirkan, tidak melahirkan dan tidak bertelur atau yaitu farja apa Ustaz? yaitu tidak punya kemaluan. Yaitu tidak punya kemaluan. Maka boleh Maka tetap taknya pada ayat yang pertama. yaitu Yaitu ja'at. ja'a. Dan boleh Dan boleh dihapusnya. digunakan pada ayat yang kedua yaitu ja'a. Nah, ya kan? Mau'izah mu'annas majazi kan? Nah, Boleh Ustaz. kedua. Wa kadzalika. وكذلك الحكم في المضارع نحو تطلع الشمس أو يطلع الشمس. Dan Begitulah. begitu juga hukum pada fi'il mudhari. Contohnya matahari itu sedang terbit atau matahari itu sedang terbit. Yatlu'u fi'il Yatlu'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. syamsu Asy-syamsu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Syukran. Ustaz. Naila mungkin. Yang ketiga, idza kana fa'ilu إذا كان الفاعل جمع التكسير apabila Mislu. fa'ilnya, apabila fa'ilnya jamak taksir. apa artinya jamak taksir Mitla Jamak bakal falu. jamak taksir apa artinya? Jamak taksir apa ya Ustaz? Yang tidak beraturan ya, Oh iya Ustaz. yang tidak beraturan. Mitla bakal atfalu. Anak-anak itu Anak-anak itu menangis. menangis. Boleh dengan tak sakinah itu. Bakatil Katil atfalu. sama. Anak-anak telah menangis. Allah Ta'ala Qala ta'ala qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu berkata, Orang Arab Badui itu berkata kami beriman. nah itu ada tak sakinah tuh ya. Ya. Karena fa'ilnya al-Arab jamak dari al-Arabu atau Arabi atau Arabi mufradnya. Jamak taksirnya al-Arab. Waqala ayat yang lain. Waqala niswatun fil madinati. Para wanita itu berkata. Itu berkata di Yang ada di Madinah. kota. Nah, di kota Madinah. Niswa itu jamak taksir ya.
mufradnya apa Dari Ustaz? imra'atun. Oh, Yang nggak ada tas sakinah kan? Nah, Nah, boleh itu. Tanpa tak sakinah. Waqala. Niswa dari kata imra'atun. Mufradnya. Al-fa'ilu. al-fa'ilu fil ayatain jam'u taksir. Pelaku. Fajaza Pelaku pada dua ayat tadi. itu jam'u taksir. Cuma yang tidak Fajaza. Fajaza isbatut ta'nits fil ayatil ula. Maka diperbolehkan isbatut menetapkan Tak sakinah. sakinah di ayat yang pertama. Qalat. Yaitu qalat. Wajaza. Wajaza wa fil ayati tsaniyati. Dan Dan dibolehkan menghapusnya. menghapusnya di ayat yang kedua. Qalat. Tanpa tak sakinah kan? Syukran. Munailah. Barakallahu fikum. Ummu Sa'idah. Ar-rabi'u. الرابع إذا كان الفعل هو نعمة أو بئس أي فاعل نعمة أو بئس المؤنث. Apabila kata kerja ni'mah atau bi'sa, yaitu pelakunya nikmah, pelaku dari nikmah dan bi'sa, pelaku dari nikmah dan bi'sa berupa mu'annas. Mu'annas, berjenis mu'annas. Berjenis. Ini tadi Murahmani ya, yang ditanyakan ya. Nah, Ustaz. Misal ni'matil mar'atu sarratu. Nah, itu pakai tak sakinah, Ya. Ni'mah, sebaik-baik wanita itu adalah sebaik-baik wanita itu adalah Sarah. Sarah, nah. Bi'satil mar'atu amiratu. Seburuk-buruk wanita itu adalah amirah. Nah, itu pakai tak sakinah. Tak sakinah. Atau tanpa tak sakinah. Misal ni'mal mar'atu sarratu. Sebaik-baik perempuan itu Sarah. Atau bi'sa. Bi'sal mar'atu amiratu. Seburuk wanita itu adalah amirah. Nah, ni'mah dan bi'sa fi'il madhi. Ketika pelakunya mu'annas, boleh pakai tak sakinah, boleh juga? Tidak boleh. At-tawdihu, penjelasan. Al-fa'ilul mu'annatsu al-amirat al-mar'atu fil mithalaini sabiqaini fi'luhu ni'ma wa bi'sa. Keterangan pelakunya mu'annas. Yaitu kata al-mar'atu pada dua contoh yang lalu. Yang fi'ilnya ni'ma dan bi'sa. Fi'il madhi itu ni'ma dan bi'sa fi'il madhi. Fajaza isbatut ta'i kama fil mithalil awwali. Maka boleh menetapkan tak sebagaimana pada contoh yang pertama. Ni'matul mar'atu. Ada tak kan? Nah. Ni'matul mar'atu. Wajaza hazfuha kama fil mithali tsani. Dan boleh dihapus tak sebagaimana pada contoh yang kedua. Ni'mal mar'atu tanpa tak kan? Nah. Bisa ya, Ummu Sa'idah? Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Sa'idah. Alhamdulillah. Ana izin sudah zuhur. Jumpa lagi besok insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Fi amanillah.